तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो आओ मोर आज जो दाढ़ी निशोटा कटि जाई आपण देखि तो बहुत हसुथिबे कि सेटा गोटे डे और वीडियो गोटे हमर चैलेंज वीडियो हेतिला सेते मोटा काटिया पड़ला। तो गाइस आज रो रोस्ट माने गोटे खतरनाक रोस्ट हबो काहे ना हमें सब पिला तब जाउ सब पाठ पढिया को स्कूल को कॉलेज को किंतु एबे कार पिलारा को जाई कोन को स्कूल भीतर रे तांगोटे भलाटे रोस्ट टे हबो आउरी हमर गोटे सात दिन कोटे वायरल वीडियो अछि ताको टी रोस्ट हबो। तो गाइस चलो वीडियो शुरू करबा ए भाई चले चले नमो देवी मटन बे नहीं नहीं मो एटा स्कूल ना एटा होची आईजीआई पार्क समय के स्कूल भले तो कोड लागुनी माय के ये ता कुंडे की धरची सी ता कुंडे की धरची ए माय के माने करे काम देखि तो एटा विद्यालय कम डारे नारे कार्यालय अधिक लागुची ए जो कार्यक्रमटा चलची याको देखले लागुनी एटा विद्यालय बोले एटा टिके ठेला ठेली कार्यक्रम भले लागुची टिके एटा मागे खाली खुंपा खुंपी डरंडा रहउछ भितरे ता कुंडे धरि पकैची ता कुंडे धरि पकैची आगे माड़ी बोउनु छोड़ी एमिते वीडियो देखले सुदे इच्छा होने कोन करिवो कहलो तबे निजे कोदो मु देखि राग लाउछ रे नै आगे तो पाठ पढिया जायछ ना एटा तो कुंडा कुंडी चटा चटी देखा देखि होउछ एठे एडो पुणी कहयो भाई सुदिले बोली भाई कोन बाळा को सुचंदी छडा को मागणा को अच्छा नेक्स्ट वीडियो देखिया मोरा आखिर कजळा हे ओ नाम पुणी गोटे स्कूल टोकीटा गोटे टोकड़ा धरी भिड़ी आने रूम भीतर को आ जण पुणी वीडियो बनाउची आरे कोन फुंपा खुमी डारे नारे हेबे टिके वीडियो बनेबे जर्नी सीन्स को मिया खलीपा टिके हेबे तापरे ए वीडियोटा वायरल हबो एबे तो हमतरे वीडियो वायरल होला पूरा खेलला देखि नांती आ भलो करछन देखो केन माडी बोई जाऊ वीडियो आणुची पूरा टुका भी देखि देला कैमरा जंती वीडियो आरो पुटी मोडा पड़ी आइची से सागे जे पढुची खसी के ए टोके कोन टोकेटा बहुत भलो ये रे अछि ना ताको भिडी के तेन धरुची ता संगो को आउट झियो ताको सहाय्य करछि तू कोन पळे आउछ म तुटे जा टिके ताको खुंबे टिके भीतर भला कि पकेई पेले तू काहे कि पळे आउछ बाहर को पिलाटा पेल दउ से छोटा से माय के नुंगड़ा को देखो से माय खाली कुत कुत इच्छा होथो यार टिके हेबी डारे ना रे देखे होछ मोटे खारे खारे आ माय के से पिला हिस्ट्री उठी देखो ता दिन जमारो इच्छा नथिबो लाजरे पळौची कन कन है कि जमारो इच्छा नथिबो काहे ना खुपा खुंबी हेबा को अरे छड़ा तो मुझे जगह मिलुथिला टिके ओयो पळे थांतो नहले को गुदा तळे जाई टिके खुंपा खुंबी हेई थांतो एनो माय के तुमे क्लास रूम भीतर पसी काई एमते होजो कि एई झोटा हमर भलो देखिला के बिलारा को डारे नारे होजन रे रूम भीतर काई मु बेकर रही के एटे ओडे ये हेबी बोली कि पळाइला स्कूल पछपटो को बुला बुली करि के जी माइंड फ्रेश करि के जीबी किंतु एइटिर बाबा भूल खाता कहि देल काई के एइटिर बाबा जी हमर एकुटिया आसीनी आउ जन को डाकी छि सिए धाई दई आसीबो देखु न देखु न हिस्ट्री केंदी धाई के पळाइला आसु आसु का कुंढई पकोची हिस्ट्रिया को देखो टिके मागे मु गोटे कथा जानी पनी मन कोन मेला जागा मिलुनी मागे स्कूल भीतर काई एमिति होउछ ग्री हमु मानुची पिला माने को बयस से टिके बे डारे नारे खोपा खोपी लगा लगी हे बे टिके तो काई छाड़ो ए पिला मान तो मिछला बुद्धि करतन ताको सार माने कोआ गले टीचर माने कोआ गले तांगुड जाई देखिबा से माने पिला नु काहे बुझुना एमिति काम करतंदी तो काई चलो हम टे सार दीदी को पाको जाई कथा हे के आसीबा चलो हे ओ नाम सार दीदी हम रेडी हेलेनी पिला पाठ पढिया पूरा रेडी हेलेनी सार से साइड आड़ देखुचंदी पिला रो गलेनी कि क्लास को बदे जाई पाठ पढाइबे आ ए बाळ चंपी पड़ले कि काहे किछि नो हम टिके सार दीदी को टिके नेबे माने क्लास टिके नेबे क्लास टिके नै सला परे पिला नै पढेबे ना कोन कोटी पढेबे टिके क्लास टिके गोटे डिस्कशन कर देबे आ लागु जे एठी साहित्य क्लास ता बते सरला एबे टिके मैथमेटिक्स आरंभ हो बोधे लागु छी आ जात खड़ी नाली डस्टर ए कोन माने प्रैक्टिकल मु मैथमेटिक्स कोला कोन कोन प्रैक्टिकल आरंभ कलेनी बोधे प्रैक्टिकल पढे बोधे ना कोन टिके पढी देबा आ आइचे तो पढी देबा टिके चल अरे साहित्य क्लास से तुम ठियारे ठियारे पढ़ी पारिबो अरे गणित क्लास टा कोन ठियारे पढ़ी पारिबो ठियारे हेले कोन दीदी को पसिबो
ମାନେ ଗଣିତର ସୂତ୍ର ପଶିବ କି ମୁଣ୍ଡରେ? ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ବସେଇଦେଲେ କୋଳରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତ କଥାଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ସେଜ କିସ ପାଇଁ ଧୋଇବା? ତୁ ଯାଇକି ସିଆଡେ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି, ହଁ ଆମେ ହଉଛୁ ଇଆଡେ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି, କି କାହାକୁ କିଆ କହିବା? ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଆମ ସାର୍ ଦିଦି ବି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଟିକେ ଶିଖିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଶର ଯାଇ ସେଇ ଫଳ ଖାଇ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଥାଇ ସେଇ କଥାଟା ଶିଖି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଢାପଢି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ପଢାପଢି ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା। ବୋଧେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଦିଦି ଯାଇକି ପାଠ ପଢେଇବେ, ଯାହା ସବୁ ପଢିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦି ଆମ ସାର୍, ଆଉ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଠ ପଢେଇବେ। ଗାଇସ୍ ମାନେ ମଜା ମସ୍ତି ଯେତିକି ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି 1 ମିନିଟର ମାତ୍ର ସିରିୟସ୍ କଥା ଟିକେ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ, ହଁ ମାନୁଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବୟସ ଟିକେ ସେୟା ତାଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଲା ନା, ଆଜିକାଲି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଓପନଲି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚଳିବ, ସେଗୁଡାକ ଚଳିବ, ମାନେ ଖରାପ କଥା କିନ୍ତୁ ଚଳିବ, ଚଳିଲେ ଚଳିବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାଡ, ଏବେ ସାର୍ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି କାମରା କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବେ, କଣ ଶିଖିବେ? କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ବୋଲେ ଲୋକ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନା, ମାନେ ଗୁରୁ ଯିଏ କି ମାନେ ତମକୁ ଚାଲିବାର ରାସ୍ତା ଯିଏ ଦେଖେଇଥାଏ, ମାନେ ଆଗକୁ ତମକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପାଠ ସାଠ ତମକୁ ସବୁ ପଢେଇଲା, ତମକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବ କେମିତି କଣ ସବୁ ଯିଏ ତମକୁ ବତାଏ, ସିଏ ହଉଛି ଗୁରୁ। ଠିକ କହିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ମାନେ ଗୁରୁ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବେ, ତ ପିଲାମାନେ ମାନେ କଣ ଶିଖିବେ? ତାଠୁ କଣ ଦେଖି କଣ ଶିଖିବେ? ଏଇ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାରେ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ହଉଛି, ମାନେ ସେ ଦିଦିକୁ ଯାଇ ପଛରୁ ମାଡି ହଉଛି, ଧରି ପକଉଛି, କୋଳରେ ବସଉଛି, ମାନେ ପୁଣି ବାହା ହେଇକି ତାର ଛୁଆ ପିଲା ଥିବ। ସେ କଥା ଛାଡ। ଏବେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସିଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପେଟେଇ ଯାଅ, ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଅ, ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଖରାପ କାମ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ମାନଙ୍କ, ଟିଚର ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଏମିତି କଥାଗୁଡାକ ଶୁଣିବା, ମାନେ ଲୋକ ଆଉ କଣ, ମାନେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରି ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ଛାଡିବେ କୁହନ୍ତୁ? ତ ଗାଇଜ ମାନେ ବେଶୀ କଥା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ବି ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଲୋକଲୋଚନ ଆସନ୍ତୁନି, କି ମାନେ ଗୁରୁର ନାଁଟା ଖରାପ କରନ୍ତୁନି, କି ମାନେ ଟିଚର, ଗୁରୁ, ସାର୍ ଯାହା ବି କହିବା, ତାଙ୍କ ମାନେ ନାଁଟା ହିଁ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ମାନଟା ଅଛି, ସେ ସମ୍ମାନଟା ଖରାପ ମାନେ କରନ୍ତୁନି। ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତରେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନଟା ଆପଣ ପାଖରେ ମାନେ ବଜେଇକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗାଳି ଗୋଟେ ମାଗିଆ ପଦର ବି ନ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି କାମ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଶୋଧିବେ ନା। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି। ଆଉ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଆଜି, ବାବାଜୀ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲି ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ବଟନଟା ଦବେଇ ଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନଟା ବି ଦବେଇ ଦିଅ, ଆଉ ବେଶୀ ଜୋର ଦବନି, ଫାଟିଯିବ ବେଲୁନଟା। ଆଉ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖାବ ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ, ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓରେ। ଆଉ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମାହିଜାନ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ।